नाई 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 औकात कथा जमा कह नहीं। अरे बर्तमान राणी पंडार औकात जहाँ अच्छी सी तुम भाया 20टा लोक एपटे गले कि सेपटे बाहर कर सी भी दिन को 10 थर लेखाए। फिल्म इंडस्ट्री जिते क्या थंडा हो ज्वर हो काश हो सांगे सांगे एमकर मागिबा स्टार्ट हो जाउछि कौन ना भाई आमको टिके साहाय्य करंतु। किंतु एटी यात्रा इंडस्ट्री रे गोटे दुर्घटना रे 6-6टा लोकंकर जीवन चली गलानी किंतु तथापि एटी ताको के साहाय्य करबा तो दूरर कथा ताको केमिति अन्य माने साहाय्य करि परिबे से विषय भी कई पदुटाई मुह खोलु नांती। आउ एबे एटी जेतबेले एई भलिया किछिटा लोक सेमानको साहाय्य करिया पे आगे आछंती सेतबेले एई भलिया किछिटा लोक जोको भलिया ताका पछरे लागि जाउचंती। आपन सब जाइथिले साहाय्य करिया पई ना दौदिरी पंडा बापू मन सोदिया पई। दुर्घटना रे आहत होइतिबा सेई व्यक्ति मानकु जेतबेले राणी पंडा मेडिकल देखा करियो जाइथिले सेतबेले से तांकर निजर शक्ति अनुसार निजर सामर्थ्य अनुसार समस्त को किछि किछि टंका साहाय्य करथिले। आउ तापरे से पर्यंत घटनास्थल को बा मेडिकल को कहीं यात्रा पार्टी मालिक आसी नांती बा कहीं यात्रा पार्टी मैनेजर आसी नांती से विषय से प्रश्न करथिले। टंकाटा दबाकू पड़िबो ना आसिले पैसा दबाकू पड़िबोनी कि तेनु से कहीं के जगह को आसीबे। खाली सेति कि नुह यात्रा पार्टी एसोसिएशन सभापति विषय से जा कहिले आज्ञा मु जदी कहबेले सभापति पूरा जगह बाजी जीवो सेटा पूरा ठीक कथा। सभापति मंच पर खाली गाली करे जानछंती आउ किछ करे जाननांती से तांको कोन आउ कहबा आज्ञा सी को गाईर जो गोटे गोबर भी किछि मूल्य थाए सी सेतिकी मूल्यर भी तांकर सेतिकी औकात नाही सेतिकी औकात नाही खाली बड़ बड़ कथा बड़ बड़ भाषण बाजी आमे सब करी ताड़ी करी लेउटे पकोछु गेंदा देखला को किछि किछि तांका द्वारा खड़ा गोटाई सी जीवनी। खाली सेतिकी नुह यात्रा पार्टी सीनियर कलाकार माने दैतारी पंडा आ बापी पंडा को मध्य राणी पंडा टार्गेट करथिले। एडा से मु से पंडा को कहूची एडा तो कोड सोइचुबे हैं जो टेक्नीशियन मानक पई तुम मंच तैयारी होउची तुम से टेक्नीशियन मानक परिवार पाखरा से ठिया हुन टिके। आउ ये कथा सुनी कि ए भाई हमर चली आसिले दैतारी पंडा आ बापी पंडा कर ओकिलाती करिया पई ताले चलंतु सुनिबा ए भाई हमर कोन कहउचंती। किंतु मोर वीडियो रे कहिबार कारण वीडियो रे माध्यम रे वीडियो करिवार कारण अरे अगांडी अरे कुआडे गलु रे टिके स्क्रिप्ट आणे अरे भाई पूरा एत बड़ डायलॉग टा मन रहू नहीं। अरे टिके स्क्रिप्ट भाई की देखई दे से टिके भल से देखि दियंतु टिके भल से मन रखि दियंतु। भाई गोटे काम कर तमे टिके आगे स्क्रिप्ट आउ थरे देखि दियो टिके भल से मन रखि दियो तापर आमे कथा हवा। ताले एबे टिके आपण कहंतु जे राणी पंडा जो देखई देखई सहाय्य करूचंती से विषय रे आपणकर मतामतटा कोन देखेबा कोन दरकार आज्ञा किछि देखे आवश्यक नहीं आवश्यक केमिति नहीं। अरे जदि राणी पंडा न देखे कि साहाय्य करथांते ताले तमरी भलिया किछटा लोक आसी चिलै थांते कोन ना राणी पंडा सोशल मीडिया रे खाली गर्जन करूचंती किंतु काहाको साहाय्य करू नांती। आउ एबे जेतबेले राणी पंडा देखे देखे साहाय्य कले सेतबेले भी तमर पडुछि देखेबा कोन दरकार आज्ञा किछि देखे आवश्यक नहीं। भाई तमे टिके तमरा को परिचयटा देई देलो लोक माने तुमको जानि पारु नांती। अरे राणी पंडा भलिया फेमस हेतले सिना लोक माने तुमको जानि पारथांते। मुगुरु पुष्टि हास्य अभिनेता यात्रा विश्व दरबार वर्तमान अछि। अच्छा अच्छा भाई ताले हमर जने यात्रा कलाकार बढ़िया बढ़िया। अच्छा भाई हमर राणी पंडा के विषय आउ कोन कहउचंदी सेटा टिके सुनिबा। पंडा 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 कोन आपण पंडा बापी मन दैतारी पंडा लेवल आपण पहुंच परिबे। अरे भाई सेम क्वेश्चन ना तो मु तुमको भी पचारि परिबी तमे कोन राणी पंडा लेवल ले पहुंची परिबो। बापी पंडा एवं दैतारी पंडा यात्रा जो स्तर रे अछंती जो जगह रे अछंती जो लोकप्रियता रे अछंती आपण को लाइफ रे सप्तम से जो जाको आपण आसी परिबेनी। ठीक अच्छी धर आम मानि नबा जे राणी पंडा 7 जन्म गला पर भी से लेवल पहुंची पारे ना किंतु तुम टिके तुम कथाटा कहून। अरे तुम पूरा 14 जन्म गले भी राणी पंडा लेवल जाकि पहुंच पार ना। अरे राणी पंडा ताको रोजगार 10% सब बेले टेक्नीशियन मानक दान करती तमे केते करिच यात्रा पैसा आपण कोटिपति किबा लक्षपति किबा डासपति जहापति आपण जहा यात्रा पैसा रे आपण निज पैसा रे नु यात्रा पैसा माने कोन राणी पंडा एकुटिया खाली यात्रा पैसा कमाइछंती हां दैतारी पंडा कोन एटी गोबर बिकी पैसा कमाइछंती ना बापी पंडा एटी चाउल बिकी पैसा कमाइछंती समस्त तो सेही यात्रा रो कमाइछन ना ताला इथरे तो रंग देखेबार कोन अछि यात्रा आपण निजर पैतो संपत्ति भाबिले कि यात्रा आपण निजर बाप संपत्ति कि। अरे जदि यात्रा को राणी पंडा ताकर बापा संपत्ति बोली भाबिबे ताले ताको बाहागर बेले से सांगरे जौतुक हिसाब रे नेकी पळेइबे आ तापरे बाउंस थब्ब जे तमे एटी बंसी बजाइबो किछि मात्र आपण ना कमचिन सत्य
କିଛି ମାତ୍ରା ଆପଣ ନେମ୍ ଫେମ୍ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଆରେ ସେ ଯୋଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି ସେଟା ସେ ରାତି ଅଧିକା କମେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ସେ ସେଇ ନାଁଟାକୁ କମେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଦିନ ଥିଲା କାଳ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଠାରୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଭଳିଆ ଭଲ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁଟାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁଟାକୁ ଇଜ୍ଜତର ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରର କିଛି ଅଂଶ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ସେଠି ଯାଇକି ପଣ୍ଡା 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 ଚିଲେଇଲା କଣ ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ଆରେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଛିଡାଇକି ଆୱାର୍ଡ ନେଲା ବେଳେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ନାଁ ଚିଲଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହେଁନି ମଞ୍ଚରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାଚୁ, ଯୋଉମାନେ ସମାଜକୁ କଳୁଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ପଡୁଛି କାହିଁ? ତମେ କଣ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ନା ମା ପେଟର ଭାଇ? ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଯାହାର କାମ ନା କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଗପୁଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କ କାମ କଣ ଗପିବା। ଆରେ ତମେ ତମ ବିଷୟରେ କହୁଛ ନା କଣ? ଆରେ ଆମେ ବା ଜାଣିଛୁ ତମର କିଛି କାମ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆରେ ଯଦି ତମର କାମ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯିଏ ଏଠି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଛି ତମେ କଣ ତା ପଛରେ ଜୋକ ଭଳିଆ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତ? ଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡିକି ଆପଣ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଔକାତ ଅଛି ଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡିକି ଆପଣ ମଞ୍ଚିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଔକାତ କଥା ଜମା କୁହ ନାହିଁ। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଔକାତ ଯାହା ଅଛି ସେ ତମ ଭଳିଆ 20ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଏପଟେ ଗଳେଇକି ସେପଟେ ବାହାର କରିବ, ସେ ବି ଦିନକୁ 10 ଥର ଲେଖାଏ। ଆରେ ଭାଇ ଯଦି ତମର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ଏମିତି କାମ କର ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, କାରଣ ନିଜର ପ୍ରଶଂସାଟା ନିଜ ମୁହଁରେ ଜମା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତମକୁ ବି ଏକଥା ବି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତମେ 200 ଟଙ୍କା ଦାନ କର, ଆରେ ତମେ 100 ଟଙ୍କା ଦାନ କର, ତମେ 50 ଟଙ୍କା ବି ଦାନ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଛି ତମେ ତା ପଛରେ ଜୋକ ଭଳିଆ ଲାଗିକି ତାର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଜମା ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ।